El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Pero qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Y son realmente válidos para todos los seres humanos? Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos. Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales. Son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros dos instrumentos internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Pero cuáles son en detalle los derechos humanos fijados por estos instrumentos? A menudo se clasifican los derechos humanos en tres generaciones o dimensiones. La primera dimensión, los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión, una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada, el derecho a la fundación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres, la protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. ¿Y quién se ocupa de que se apliquen y respeten los derechos humanos? La responsabilidad principal recae en los gobiernos. Estos no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos. Deben protegerlos de los ataques de terceros y tienen que crear las condiciones para su absoluto cumplimiento. El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados con sede en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los mismos en los estados miembros. Asimismo, puede enviar expertos independientes a países específicos. Pero existe un problema. En este órgano participan muchos estados que en la práctica no protegen los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados. Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina todas las labores relativas a este respecto.
y dispone de varias oficinas locales que pueden enviar a expertos en derechos humanos a las misiones de paz de la ONU. La Corte Penal Internacional de La Haya. Por primera vez existe desde 1998 una instancia que puede investigar y condenar violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances todavía son limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes. Además de las instituciones internacionales de la ONU, existen otros organismos y acuerdos en materia de derechos humanos a niveles regionales. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sociedad civil asume un papel especialmente importante. Las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se encargan de vigilar en todo el mundo el respeto de los derechos humanos y de llamar la atención sobre violaciones a los mismos. Mediante su presencia en la opinión pública, ejercen presión sobre los gobiernos. Asimismo, participan en el desarrollo de las bases jurídicas. También cabe destacar la importancia de los institutos nacionales de derechos humanos, instituciones independientes que asumen un rol esencial en cuestión de vigilancia de derechos humanos. ¿Pero existen controversias en materia de derechos humanos? Sí, sobre todo dos aspectos son controvertidos. Punto de discordia número 1, el carácter universal de los derechos humanos. El argumento, la idea de los derechos humanos procede de Occidente y por lo tanto no puede trasladarse automáticamente a otras culturas. Es verdad, el origen y la extensión de la idea de los derechos humanos están unidos al desarrollo cultural y las tradiciones. Pero también es cierto que ningún ser humano desea ser torturado o discriminado a causa del color de su piel o su religión. Toda persona aspira a poder expresar su opinión libremente, sin miedo a ser perseguido. Todo ser humano desea vivir una vida digna bajo un techo y sin sufrir hambre ni sed. Y todos estos deseos están recogidos en el concepto de universalidad de los derechos humanos. Cabe destacar que la universalidad se pone en tela de juicio por estados o grupos responsables de violaciones de los derechos humanos. Punto de discordia número 2. Los estados occidentales son acusados de utilizar los derechos humanos como excusa para atacar militarmente a otros países al mismo tiempo que violan los derechos humanos. La realidad es que ningún estado garantiza por completo los derechos humanos. También en los estados occidentales existen violaciones de los derechos. Especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se introdujeron una serie de medidas que recortan los derechos humanos y que se justifican argumentando la necesidad de la lucha antiterrorista. En conclusión, podemos comprobar que los derechos humanos son especiales. Corresponden a todo ser humano por igual. Su protección y su respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales, porque los seres humanos son el punto de partida y el objetivo de toda política. El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una lucha constante para su protección y su defensa. Solo si respetamos los derechos humanos podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo. Una mare explica al seu nadó per què fugen després del primer son. Uns amics s'acomiaden sense poder dir un fins aviat. Una parella s'afanya a fer-se l'últim petó i ella observa el paisatge sabent que possiblement mai no el tornarà a veure igual. En nom de la por, els escombraix bressolen els cossos abatuts, immòbils a un terra que semblava que els pertanyia. I les estones de quietud són plenes de culpa, tristesa i mort. L'esperança en ocupació permanent ha quedat sepultada per la pols. Voldria destruir les bombes amb un sol vers, conquerir la pau amb un poema. Voldria no escriure en temps de dolor i trinxera, voldria parlar d'amor com abans ho feia. Pensa que és un mal moment per ser poeta. Les paraules li cauen com una condemna. Les ferides es fan protesta. És l'única arma que li queda. Gràcies.
uns casquets de bala per terra, amb olor i color de guerra. Una nina bruta espera impacient en un toll de sang i fang, que la nena que la portava en braços s'aixequi, la replegui i la torni a abraçar. No obstant, ja mai ho farà. Li han robat allò més preuat, li han pres la vida. Enmig les restes d'un hospital i recuperen les bates de metgesses i infermeres que ja mai més guariran. Els llibres i les taules d'una escola sense alumnes, unes flors que ningú vindrà a recollir, les fulles i els arbres als que van estar enganxades, arrencats brutalment per un bombardeig, la música d'aquell vell violí que sense les seves cordes se sent violat i frustrat, incapaç de tornar a seduir amb aquell so tan fi. A la plaça els gronxadors són empenyuts per un ventanari, com el rostre de l'enemic, no s'aturen, grinyolen cada nit. Un gos esprimagassat perdut enmig d'un poble que no és pas el seu. Intenta recuperar la seva llar, on havia abordat i saltat tan feliç. Cues llargues, amb el tuf podrit de l'èxode, són plenes de padrines i padrins, de dones amb els seus fills, de noietes que deixen enrere les seves aules, els seus amics. Una bicicleta punxada per la metralla, un carrer ple de cotxes destrossats, d'edificis arrasats, de vides humanes arrebatades, ara enterrades en fosses comuns. Això és la guerra, crida un jove inexpert. Un noi al que li han canviat una mascareta per una metralleta i un casc, unes botes per els seus Nike, una vida llarga i tranquil·la per un més que probable últim ball, envoltat de runa i de sang. És hora de gratar el més bàsic, mirar la llum per tenir llum, desfer camins per tenir un nou camí i alimentar la vida de records que de tan savis ens fan dir un sí, amb el cap i el cos cansats. Ja és hora de davallar fins a les arrels, treure'n la malesa i desfer-ne els embulls. I a sobre, en silenci, fer-hi cases noves, de paisatges lliures, mars intactes i plens de dies, verges de tot. És hora d'escampar les llavors primeres, d'emplenar amb pluja el buit que som, de cridar-nos endins i ressonar en fora, per aplegar els orígens que ens calen per parar les lluites de sang freda. Ara és l'hora, no més tard ni demà, de tirar els envans que ens barren la ment, de recollir els estels caiguts del cel, de saber-nos més fràgils i més infants, de guarir-nos tots amb un poema. I ara, que cadascú baixi al seu fossat i es desfaci, com un cos de pols es desfà, i es faci de nou i engegui fortament la represa amb un renovat i serè posat. I ara, que cadascú baixi al seu fossat. A mí no me vengáis con discursos vacíos. He visto cómo se habla de derechos humanos mientras se firma la deportación en la mesa de al lado. He visto cómo se llena de boca la igualdad gente que jamás ha sentido un control policial por el simple delito de existir en su piel. El racismo no es un error del sistema, es el sistema funcionando perfectamente. Y nos quieren dóciles, nos quieren calladas, nos quieren agradecidas. Pero yo no vine aquí para agradecer nada. Vine a señalar con el dedo cada frontera, cada abuso, cada mirada que pesa más que una sentencia. Porque sí, hablamos de no violencia, pero que nadie confunda. No violencia no es bajar la cabeza. No violencia no es sonrisa diplomática. No violencia es resistencia activa. La que no pide permiso. La que no se arrodilla. La que no deja de decir la verdad, aunque duela. No violencia es mirarte fijo cuando me quieres pequeña. Es ocupar el espacio que me niegas. Es desmontar tu discurso con mis cicatrices. La violencia del Estado no necesita armas, se cuela en los portales, en los currículums, en las oficinas donde faltan papeles, en los barrios donde sobran prejuicios. Y aún así nos llaman conflictivas, rebeldes, problemáticas, como si defender la vida fuese un crimen. Pero mírame bien, que yo no vengo en son de paz, que yo vengo en nombre de la justicia. Pero mírame bien, que yo no vengo en son de paz, que vengo en nombre de la justicia. No violencia activa es enfrentarte sin convertirme en ti. Es romperte un racismo sin romperme yo. Es no usar tus métodos, pero no dejarte ni un centímetro de ventaja.
No violencia es guerra estratégica. Sí, guerra. Una guerra que huele a dignidad, que se libra con voz, con cuerpo, con memoria, con comunidad. Porque si tú levantas muros, yo levanto multitudes. Si tú siembras miedo, yo siembro verdad. Si tú quieres silencio, aquí tienes mi grito. Y mientras haya una sola persona a la que el mundo trate como cifra, como sospecha, como sombra, seguiré aquí, plantada, hiriente, incómoda, invicta. Porque yo no pego pero impacto, porque no mato pero despierto, no ataco pero desmonto. Y eso sí que les duele. Podem encendre una mica les llums, que no veig res. Encara cauré de l'escenari. Bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts a aquest acte en defensa dels drets humans i la no violència activa. Gràcies a totes i a tots per acompanyar-nos avui aquí i especialment gràcies al grup Rolling Stones per la seva defensa impecable dels drets humans ara i sempre. Gràcies al Cafè Teatre per acollir-nos i gràcies a tots els artistes que avui ens aportaran el seu art. Gràcies a la Regidoria de Cooperació de l'Ajuntament de Lleida per patrocinar aquest acte i per aportar-nos la càlida col·laboració de la senyora Sandra Estrada i la presència del regidor Jackson Quiñónez. Els poetes que fa una estona han encès aquestes espelmes de llum a la foscor han estat Esther Massip, Aida Fontova, Jordi Pastor i Jenny Fernana. Un aplaudiment molt gran per tots ells, sisplau. Avui, com cada 10 de desembre, commemorem l'adopció de la Declaració Universal dels Drets Humans per l'Assemblea General de les Nacions Unides, recordant els drets fonamentals inherents a tots els éssers humans i la necessitat de lluitar per la dignitat i la igualtat i la justícia globalment. La pobresa, desigualtat i discriminació no són més que formes de violència. Per això considerem vital reclamar la no violència activa. I què vol dir la no violència activa? Doncs la no violència activa implica implementar certes accions per impedir aquesta violència. De quina manera ho podem fer? Doncs amb el rebuig i buit davant les diferents formes de discriminació i violència. Amb la col·laboració amb les pràctiques amb la no col·laboració, amb les pràctiques no violentes, amb la denúncia de tots els fets de violència i discriminació, amb la desobediència civil davant la violència institucionalitzada, amb l'organització i mobilització social voluntària i solidària, amb l'aportació decidida a tot allò que afavoreixi la no violència activa, i amb la superació de les arrels de la violència en un mateix, el desenvolupament de les virtuts personals i de les millores i més profundes aspiracions humanes. Aquí estem tocant un punt que considerem bastant important amb el tema d'eliminar la violència i es tracta de la violència interna, aquella violència que tots tenim intrínseca a conseqüència de tots els nusos biogràfics que hem anat acumulant al llarg de la nostra història. Per això considerem que eliminar la violència interna repercuteix en eliminar la violència externa, finalment. Les transformacions socials i personals s'entenen com a íntimament vinculades i, per tant, es proposa un actuar simultani per superar tant la violència social externa com la violència personal interna. Es tracta, en definitiva, d'un projecte personal i social. La violència no és part integral d'una suposada naturalesa immutable de l'ésser humà,
sinó un estadi primitiu del seu desenvolupament social o individual. Es pot superar mitjançant un canvi intencional i simultani en l'àmbit social i personal, sense recórrer a mètodes violents. Quan parlem de violència no ens referim només a la seva expressió més explícita, més grollera, com pugui ser la guerra, les tortures, l'assassinat, sinó també a la violència econòmica, explotació, atur, especulació, a la violència racial, discriminació, xenofòbia, a la violència religiosa, fanatisme, intolerància, a la psicològica, incomunicació, resignació i a la moral, complicitat per omissió. La violència és tot allò que danya les persones tractant-les com a objectes i negant la seva intencionalitat i llibertat. Finalment, rescatant una mica el que hem dit abans, la no violència neix de la interioritat humana, rebutja qualsevol desviació violenta i s'inspira en un propòsit major: superar el sofriment, començant pels més necessitats. Conté un contingut espiritual, profund, connectant l'acció social i personal amb les aspiracions humanes més elevades, sense dependre de religions. És una espiritualitat activa per humanitzar el món. I dit això, i sense més preàmbuls, passarem a deleitar-nos amb la cantautora Olga Soet, cantautora lleidatana que explora les emocions que ens fan més humans mitjançant les seves cançons. Hola, què tal? Bona tarda. No m'enrotllaré molt perquè avui he vingut aquí a cantar, a portar aquesta part musical amb aquesta jornada tan bonica de poesia sobre la no violència. I només us volia explicar què us cantaré. Us cantaré una cançó que es diu La Terra. Jo canto molt sobre les emocions i ara us cantaré una cançó que vaig fer en un viatge. A mi viatjar em va molt bé com per donar-me compte de realitats diferents, no? I això també t'ajuda a ser més humà i que al final adonar-te que tots, siguem d'on siguem, som el mateix. Anem al mateix lloc i venim del mateix lloc i que és absurd odiar-nos, no? I tenir prejudicis. Així que això és La Terra, un cant a aquesta col·lectivitat, a veure'ns a tots i a totes com a un únic ésser, que és l'ésser humà. Així que espero que us agradi molt. De vegades penso què diran aquests ulls de mi quan em miren. Sento es desperta una part de mi i si desconnecto, qui sap si puc perdre el fil, però per dins percebo hi ha una cosa que ha canviat en mi. Mai no m'havien mirat amb aquesta transparència i ara puc veure a través d'aquests ulls el reflex. Mai no m'havien mirat amb aquesta transparència. I és en la bellesa on hi trobo el meu propi
aquesta transparència. I ara puc veure a través d'aquests ulls el reflex. Mai no m'havien mirat amb aquesta transparència. I ara puc veure a través d'aquests ulls el reflex. Aquell que no cal que busqui entre els estels. Ara que ho tinc a prop. Moltes gràcies. Ara tindrem el plaer d'escoltar la poesia d'un poeta de prestigi, un poeta de recorregut, un poeta reconegut. Amb tots vosaltres, Ramon González. Hola, bona tarda, encantat de ser aquí amb vosaltres. Aquest poema té algun temps, el vaig fer pel centenari de la Primera Guerra Mundial. Tracta de 9 pobles francesos que des d'aleshores estan deshabitats. I és un exemple de com els efectes negatius de les guerres repercuteixen durant generacions. 9 pobles destruïts. Beaumont, Dumont, Aumont, Quimières i Besançon, Fleury davant Dumont, Orne, Loufmont i Vaux. 9 pobles esborrats, 9 pobles esvaïts, 9 pobles arrasats, 9 pobles suprimits. On fa 100 anys s'hi alçaven 9 indrets habitats amb cases i carrers, amb granges i mercats, on vivia la gent i es llauraven els camps i els nuvis festejaven i reien els infants. Ara només hi ha runes, despulles i enderrocs, edificis trencats, camins per anar enlloc. I un cartell de metall on podeu veure escrit en blanc damunt de blau Village détruit. 9 pobles plens de vida que ara resten difunts per tenir la dissort de ser prop de Verdun. 9 pobles com molts d'altres, escapçats per la dalla, perquè es van trobar immersos en un camp de batalla. I l'espai del voltant, que abans eren conreus, la natura i el bosc l'han tornat a fer seus, car no s'hi pot llaurar, amb cràters i esvorancs, bombes sense explotar i sols contaminats. I on es troben encara, només gratant la terra, les restes d'aquells nois que van morir a la guerra. Les restes d'aquells nois, massacrats i desfets, nois com els nostres fills, germans, nebots i nets, de mig milió de morts per un pam de terreny, portats al sacrifici per babaus sense seny, on no es pot distingir, deixatats pels molts anys, els ossos dels francesos d'aquells dels alemanys, on no es pot distingir vencedors ni vençuts, ara que ja són tots soldats desconeguts. Tantes vides truncades per un designi tort, i els generals estúpids que els van enviar a la mort van envellir tranquils, lluint les medalletes, escrivint les memòries i comptant batalletes. Com ja va dir un poeta, en un temps de penombra, els camins de la glòria condueixen a la tomba. Gràcies. Amb tots vosaltres, la poeta més veterana i més estimada que tenim, Telma Ramírez. Diciembre. Bienvenido diciembre, bienvenido. Quisiera ser como tú, festivo, y despertar sentimientos dormidos en todo el mundo. Tú,
logras que el corazón se acelere lleno de ansiedad por la llegada del ausente desde otras fronteras y ponerlo, como no, en los brazos maternales. ¿Quién como tú logras que las personas se vuelvan más sensibles en estas fechas navideñas? Tal vez más tierno o queriendo compartir lo poco que tienen, lo mucho que quisieran tener. Por lo tanto, en este año, en este mes de diciembre, compartamos el amor y el respeto a todas las personas. Ojalá pudiéramos todos nosotros llevar a alguien a nuestra mesa en diciembre. Sin olvidar que el año, este año, tiene otros diciembres. Diciembres nuevos para todos. ¡Feliz Navidad! Y pasa en la tierra, amigos, a todos los hombres de buena voluntad. Isabel Zapata. Mi conmigo, esa soy yo, la que escribe sin saberlo, inventora de versos imperfectos, de historias cargadas de silencios, buscadora de amores inconscientes y sabedora de intrigas y lamentos. Gràcies. Moltes gràcies. Amor i pau. No trobo la pau. Potser l'he perduda. On deu estar? I sento en el cor un crit com ofega, que m'omple de dol i que cau per terra. Veig la gent patint, veig com plouen guerres, veig la cremor que ofega la terra i veig l'horitzó bullint de roig-negre. No tanquem els ulls i obrim les finestres i cantem ben fort. No volem més guerres. No trobo l'amor. Potser l'he perdut. Potser només jo sóc la llum a terra. I girant el cap veig un munt de gent que vol abraçar-se tan sols per sentir l'escalfor dels altres, que busquen consol sense dir paraula. M'apropo a tots ells i no marxo encara. Aixeca't i no ploris. Mai ningú ha estat el teu carceller. La bondat la portes tu i el dolor brolla si tu vols. Altres mans vindran i acolliran l'amor que sens dubte vas deixant, perquè ets la llum, claror de matinada i resplendor a la nit més enfosquida. Tu, i només tu, canvies el so de la cançó que portes amb rialles. Aixeca't i no ploris. Mai ningú ha estat el teu carceller. Gràcies. Gràcies, Isabel. I ara comptarem amb la presència d'una cantautora dolça, tendra i suau, com el seu nom, Sisa Viva. Endavant. Cançó sense nom, de Lluís Llach. On vas amb les banderes i avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble? On vas amb la vergonya per regaló que en el fusell hi dus la por i apuntes al meu poble? On vas quan ja l'infant no pot jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'omples? On vas quan ja l'infant no pot mirar ni el blau del mar ni aquell cel clar i ets tu qui el robes? On vas amb les banderes? On vas amb els avions? On vas? On vas? On vas amb els fusells? On vas amb els canons? I els drons? On vas? La sabeu? La cantem.
On vas amb les banderes i avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble? On vas amb la vergonya per galó en el fusell i dus la por que apuntes al meu poble? On vas quan ja l'infant no pot jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'omples? On vas quan ja l'infant no pot mirar i el blau del mar ni aquell cel clar i ets tu qui el robes? On vas amb les banderes? On vas amb els avions? On vas? On vas? On vas amb els fusells? On vas amb els canons? On vas? On vas? I on vas quan ja l'infant no pot jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'omples? On vas quan ja l'infant no pot mirar ni el blau del mar ni aquell cel clar i ets tu qui el robes? On vas amb les banderes i avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble? On vas amb la vergonya per galó i en el fusell hi dus la por que apuntes al meu poble? On vas quan ja l'infant no pot jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'omples? I on vas quan ja l'infant no pot mirar ni el blau del mar ni aquell cel clar i ets tu qui el robes? On vas amb les banderes? On vas amb els avions? On vas? On vas? On vas amb els fusells? On vas amb els canons? On vas? On vas? Tornarem a tenir el plaer d'escoltar un altre cop a Olga Soet, la seva fantàstica interpretació. Endavant, Olga. Bé, la següent cançó que us cantaré no és meva, i és una cançó que és d'una banda que es diu Las Víctimas Civiles, versionada per una grandíssima artista, Maria Arnal, i Marcel Bagés, quan anaven amb el duet. Una cançó que de fet vaig descobrir aquí al Cafè del Teatre quan van venir, i és una cançó que no puc evitar dedicar a unes víctimes d'un genocidi que estem vivint en directe, mitjançant les nostres pantalles, i m'agradaria poder dedicar aquesta cançó a les víctimes del gran genocidi que estan vivint a Palestina. Així que això és Canción Total. Si pudiera prevenirte como una guerra, clasificarte como amenaza extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia y a la tibieza con créditos bancarios. Bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras la verdad resplandeciente de todos mis lemas, que te obligaran a
consumir y a consumirte, adquiéreme, 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 para que solo tú me disfrutes, adquiéreme, para que solo tú me disfrutes, y en una cárcel no olvidarte si yo quisiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda de una casa, de un trabajo, de una pareja destinada a la socialdemocracia y a la tibieza de esta us animeu a cantar amb mi? És molt fàcil. D'esta y la dominación de las capas más cultas y del conocimiento de esta Gràcies. I ara tindrem el plaer d'escoltar una poeta meravellosa, reconeguda amb el Premi al millor poema al concurs de poesia, a la 7ª edició del concurs de poesia del Segrià. Un aplaudiment per Aida Fontova. Millor poema, però no millor escalada, ja ho veieu. En contra de l'hegemonia inassumible d'una perfecció purament utòpica, es guarda entre les mans un tresor. Sabíeu que tots mirem, pensem i habitem el món de forma diferent? Aquest és l'or que més brilla. La rebel·lia de saber-se diversa, viure diversa en un món divers. I qui cregui que entre els seus dits posseeix el correcte, la supremacia de les mirades, dels pensaments i de com habitar el món, s'equivoca. I aquesta és l'única certesa que em val una lluita. Enfront, la coratjosa singularitat s'hi aixequen enemics de tota mena. Hi ha qui et mira sobre l'espatlla, hi ha qui ni et mira, hi ha qui et crida i qui no et vol entendre, hi ha qui et jutja i qui t'etiqueta, qui et creu un ser estrany i no se sap, estranya també. I si encara no et reconeixes diversa, t'encomano valentia per poder reconèixer-te bella, gaudir de l'oportunitat de saber-te vàlida i abraçar-te en un món que també et dona la benvinguda. Tu ets diversa, la realitat és diversa, la vida és diversa i aquest és el secret de lo bonica que és. Gràcies. Una voz que escribe desde el caos, la ternura y la rabia.
Hoy nos comparte palabras que nacen de las heridas y también de la esperanza. Adelante, Jennifer, gracias. Esta pieza habla de una forma de lucha que no deja heridos, habla de la rebeldía pacífica, de esa fuerza que nace cuando decides sostener la rabia sin convertirla en violencia. Es la prueba de que también se puede resistir sin golpear y de esto va este texto. Rebeldía pacífica. No te confundas, a mí no me hicieron de luz, a mí me hicieron de rabia contenida, de silencio atragantado, de golpes que nunca di, pero que aprendí a llevar dentro, como quien lleva metralla clavada en la espalda. A mí la vida no me habló suave, me gritó, me empujó, me mordió, hasta dejarme la voz temblando. Y aún así estoy aquí, sin armas, sin escudo, solo con este cuerpo que tiembla, pero que no retrocede. Dice que la paz es dulce, pero la paz que yo conozco tiene cicatrices, tiene costillas rotas de sostener el mundo. Tiene noches en vela suplicando que el odio no gane. La rebeldía pacífica no es calma, es resistencia. Es un grito que decide no romperse, es un incendio que decide no devorar. Porque la violencia es fácil, la violencia siempre está lista esperando que detrás del diente apretado susurrando: venga, pega, grita, destrúyelo todo, será más rápido, será más simple, será más anestésico, pero yo me niego. Aunque me queme los huesos, aunque me tiemble el alma, aunque tenga dentro un lobo hambriento de revancha, yo me niego. Y esa negación, esa frontera invisible que levanto entre mi rabia y tus heridas, es mi forma de luchar. Rebeldía pacífica, el acto más violento contra la violencia, el desafío más feroz que puede hacer un cuerpo cansado, el decidir no herir. Aunque duela, aunque cueste, aunque cada fibra pida lo contrario. Yo no soy un ángel, no soy un ejemplo, soy alguien que aprendió a sobrevivir sin convertirse en la sombra que una vez le hizo daño. Soy la prueba de que a veces la revolución más grande es seguir vivo sin mancharse las manos de sangre. Y si llamas a eso debilidad, si lo confundes con rendición, ven, mírame a la cara. Mira la rabia que contengo, la tormenta que no suelto, el golpe que no te doy. Dime ahora, si no hace falta coraje para sostener el mundo sin destrozarlo. Rebeldía pacífica la mía, que me quema pero no quema a nadie más. La que me salva, la que todavía puede salvarnos. Porque no hay acto de rebeldía más potente que elegir la no violencia en un mundo patológicamente violento. I ara tindrem el plaer d'escoltar una veu dolça i valorada per la 7ª edició del concurs premiat de poesia del Segrià a la millor rapsodia. Endavant, Estel Massip. Hola, bona tarda a tothom. Bé, avui tenia ganes de llegir un poema, és en castellà, i és una reflexió sobre lo ràpid que passem pàgina de les coses que passen al nostre voltant, en lo ràpid que oblidem, no? I doncs va sortir aquest poema en castellà i que avui m'apeteixia llegir. I el seu títol és Un rato más, un rato menos. Nos hace falta sentir un rato más las ausencias para poder tener un rato más sus vacíos, un rato más de vela, de guardia, de manos inmóviles antes de pasar esta página en la que ahora las olas y las horas dominan este mar. Necesitamos un rato más para navegar en las idas, un rato menos de corriente. Nos hace falta un rato más en el silencio de las voces alejadas, aunque duelan, para tatuar más hondas las presencias que fueron carne. Un rato más de lloro. Pasamos por las añoranzas ligeramente sobre las piedras para no mojarnos de pena. No se puede correr mientras se recuerda, no se puede recordar sin permanecer en los olores. Necesitamos un rato más sin carbón en las máquinas, un rato menos de émbolos funcionando. Somos vorágine que come y persigue relojes. No nos permanecen las lágrimas en los ojos cuando miran lo ajeno y no nos asomamos lo suficiente a los pozos de otros para oírlos rugir. Somos enjambres que olvidan las guerras y las paces. Necesitamos un rato más de pasado, un rato menos de futuro en las miradas. Y escribo para quedarme un rato más en estado de latencia ante las sensaciones de lo que acontece a mi lado, intentando perpetuarlas
con las letras, con las metáforas. Un rato más, un rato menos, según lo que apriete, para tener más lo que dejamos. Gràcies. Moltes gràcies, Esther. I ara tornarem a tenir el plaer d'escoltar un poeta erudit amb una veu valorada i valuosa, Ramón González. Hombre blanco. Hombre blanco, tú venir, llegar de allende los mares, hace de ello muchas lluvias en tiempo de nuestros padres. Hombre blanco, tú decir que querer comprar la tierra y nosotros responder que tierra nunca ser nuestra, tierra no poder comprarse, tierra no poder venderse, ser de todos y de nadie y así haber sido por siempre. Tú decir indios salvajes, gente ignorante y modesta, tú venir con gran ejército y declararnos la guerra. Hoy tú fuerte, poderoso, señor de campos y bestias, indio pobre, marginado, encerrado en la reserva, tú hablar de paz y progreso, tú hablar de ley y justicia, tú siempre buenas palabras, tú hablar con lengua partida. Ahora tú decir, hipócrita, que lamentar lo ocurrido, ahora tú derramar lágrimas de cocodrilo. Tú decir que ser muy triste, mas ser de época pretérita, y que indios, en todo caso, no aprovechar bien la tierra. Tú tener mucha razón, pues indios nunca supimos crear ríos inflamables ni arenales radiactivos, ni playas de chapapote, ni gases de invernadero, ni estanques de detergente, ni cereales transgénicos. No crear mares de plástico, ni desastres ecológicos, ni organismos resistentes a todos los antibióticos. No ver bosques centenarios sucumbir bajo la sierra, ni secar del todo lagos tan grandes como Pradera. ¿Acaso el gran Manitú no inculcar en tu cerebro que si mundo ser finito crecimiento, que recursos ser finitos y que si tú destruirlos, cuando tú quemarlo todo, tú destruirte a ti mismo, que al final tú prender fuego a tu propio cobertizo y que tú también quemar el futuro de tus hijos. Cuando último jardín tú convertir en desierto y cuando última playa convertir en vertedero, cuando último pez pescar, última caza matar, último árbol talar y último río secar, cuando de tierra baldía ni brizna de hierba brote, solo entonces tú entender que dinero no se come. Gràcies. I ara tornarem a escoltar la nostra estimada Telma Ramírez. Adelante, Telma. Déjalos ir. Déjalos. Sé que tu instinto es hacer todo lo posible para ganar el aprecio de los que te rodean. Pero es un impulso que roba tu tiempo, tu energía, salud mental y física. Esto es lo más difícil que tendrás que hacer en tu vida. Y también será lo más importante, muy importante. Y deja de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar. No les gusta tu ruta, tu camino. Deja de aparecer para las personas que no tienen interés en lo que tú dices y tampoco en tu presencia. Cuando empiezas a luchar por una vida con alegría, interés y compromiso, no todo el mundo, entiéndelo, no todo el mundo está listo para seguirte a ti en este lugar. Tú, que lo has elegido, deja de ir a la gente que no está lista para amarte. Déjalos.
Déjalos. Déjalos. Muchas gracias, Telma. I ara, per cloure aquesta tanda d'artistes, tornarem a escoltar l'encisadora veu d'Olga Soest. Endavant, Olga. Moltes gràcies per haver-me convidat i per haver-me deixat acompanyar-vos. Crec que és molt interessant que existeixin aquests espais i també és molt guai que el Cafè del Teatre posi l'espai per fer això, no? I ara per acabar us cantaré una cançó que en realitat en són dos, però és una, perquè les meves cançons són curtetes, llavors és com dos per un, que es diu Univers, i tanca aquest viatge que faig amb les meves cançons. Creo
Gràcies, Olga, gràcies a totes i tots per haver vingut avui aquí. Gràcies als Rolling Stones perquè les estones siguin cada cop més humanes. Clourem aquest acte amb la reproducció del vídeo Sin principio el fin. Moltes gràcies a tots i fins a la propera. Nos llega el suspiro que alimenta el hijo que vive en Chalpí, y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz, mientras que hoy la pampa abraza Berlín. Coliseo despierta New York, chacareras bebiendo de un pan, soleares de un tan y una isa de un son, y una que